Ya, selamat datang ke meeting kita malam ini. Malam ini kita akan bahas tentang atomy. Atomy ethereal oil patch atau kita panggil koyo atomy ya. Apakah kelebihan koyo atomy ini? Saya tunjuk I share screen dulu. Ya. Di sini boleh nampakkah? Can see or not? Helen, are you all able to see? Can see. Ya, 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 ya. Okay. So, oil patch atomy ya atau koyo atomy dia tidak mengandungi sebarang ubat. So that's why di sini ya dia tunjuk is non-medical. Dia tidak mengandungi ubat atau penahan sakit atau steroid. Instead bahan-bahannya dibuat daripada bahan-bahan semula jadi, iaitu akar-akar, herba-herba, termasuk minyak pati semula jadi. So apakah minyak pati yang terdapat di sini? Salah satu dua daripada minyak pati ya, sebenarnya ada 4 minyak pati yang terdapat di dalam koyo atomy, dan salah satu daripadanya ialah Eucalyptus globulus. Ini Eucalyptus globulus juga dipanggil sebagai minyak kayu putih oleh banyak orang kampung dan bahan ini dia sangat bagus untuk membantu resdung, selesema, kepala pusing, atau boleh melegakan hidung yang sumbat. Dan juga minyak pati menta peperita, ini dia efeknya ialah untuk menenangkan, menyejukkan dan menyegarkan kita. Dan katakan kalau kita punya perut ada angin, dia pun sangat membantu. Dan yang pati minyak yang lain yang terdapat di dalamnya juga ialah ini glycine, tomentella root extract, dan juga wintergreen oil. Wintergreen oil banyak orang di negara barat mereka gunakan ini untuk melegakan sakit-sakit semua tu. So kita ada pati minyak essential oil di dalam koyok kita. Dan juga apakah kelebihan sini? Okey, apakah kelebihan koyo atomy? Jika kita lihat koyo atomy, dia datang dalam satu kotak. Dalam satu kotak di dalam dia ada 11 paket begini, dan di dalam setiap paket dia ada 5 keping koyok di sini, dan dia punya koyok sebesar tapak tangan kita. So sangat berbaloi untuk harga yang kita bayar. Dan kalau kita tengok ada bintik-bintik hijau di sini. So koyok ini dia mempunyai sinaran inframerah jauh. Dan apakah kelebihannya? Disebabkan teknologi yang canggih di belakang mereka di belakang mereka membuat koyok ini. So koyok ini dia dapat tembus bahan-bahannya dapat tembus 6 cm ke dalam kulit kita. So the sinaran inframerah jauh juga dia dapat mengaktifkan bahan-bahan yang ada di dalam koyok ini supaya dia lebih berkesan dalam kulit kita. So ini ialah kelebihan koyok atomy. Kita dapati banyak koyok yang lain yang kita beli di luar tidak mempunyai sinaran inframerah jauh. Kalau kita pergi cek kedai-kedai yang menjual pakaian, stocking, baju dalam yang ada sinaran inframerah jauh, itu sangat mahal. So, ni tengok koyok kita yang mempunyai sinaran inframerah jauh. Sebenarnya kalau kita bahagikan satu kotak ini, setiap paket hanya RM12.30 saja. Dan apakah kelebihan koyok ini kalau dibandingkan dengan jenama yang lain juga? Kerana
ini dia nombor 1 tidak bakar pada kulit kita. Nombor 2 dia boleh tembus lebih ke dalam kulit kita. Dan apakah kegunaannya? Koyok ini dia boleh membantu, katakan sebenarnya dia boleh membantu masalah kita dari kepala hingga ke kaki. Nanti saya akan tunjukkan testimoni mereka yang telah guna koyok ini. Contohnya, katakan kalau kepala kita pusing, kita bukan saja boleh tampal pada kepala kita, kita juga boleh gunakan koyok ini, kita boleh terbalikkannya dan simpan di atas kepala kita, atau simpan di bantal kita dan kita tidur di atasnya, supaya herba-herba ini boleh serap ke dalam kita punya kepala dan untuk menenangkan kepala kita. Untuk mereka yang ada senggugut, boleh tampal di bahagian perut, dia boleh membantu senggugut, atau katakan kalau kita tidur dan kita bangun, kadang-kadangnya leher kita sakit, atau untuk mereka yang kerja di office dan mereka yang selalu kena berdepan dengan komputer, so lama kelamaan dia akan dapati dia punya leher pun sakit dan tegang, boleh guna koyok ini juga, sangat membantu. So koyok ini di mana-mana bahagian badan kita yang sakit, kita boleh tampalkan saja. Katakan kalau tekak kita sakit, kita boleh tampal di sini. Katakan kalau kita dapati hidung kita sumbat, susah nak nafas, kita pun boleh tampal di hidung kita sini. So kita boleh tengok testimoni mereka yang telah gunakan tampal ini. Ini ialah tangan saya. Ada satu ketika, sorry, dapat nampakkah? I didn't. Tunggu saya share screen semula. Ya. Di sini. Ya, ini ialah tangan saya. Ada satu ketika tangan saya di sini sakit. So saya hanya tampal di tepi situ, dan lepas 1 hari dia sakitnya pun sudah hilang. Di sini ialah suami saya, bila dia punya dagu sini sakit, dia tampal di situ juga. Kalau pergelangan kaki sakit pun boleh, ya. Susah nak nafas, atau kadang-kadangnya kita ingin tidur lebih nyenyak, kita pun boleh tampal di sini. Dia rasa sangat relaxing. Kanak-kanak pun boleh guna kerana koyok kita sangat selamat. Katakan kalau mana ada lebam, kita tampalkan itu koyok pun dapat bantu. Tengok, kita tampal di baby punya dia punya dada di situ supaya dia boleh bernafas lebih senang, dapat bantu. Dan juga kanak-kanak ini dia demam panas, sakit perut, Panadol pun tidak dapat melegakan demam panasnya. Koyok kita yang aneh sekali, dia juga boleh ditampal pada dahi kita. Kalau kita ada fever, ya, kita sakit, kita boleh tampal di situ. Dia boleh melegakan. So kanak-kanak ini selain daripada guna itu koyok, dia pun minum himohim juga. So dapat bantu dengan demam. Dan sendi-sendi yang sakit, ya. So di sini adik ini sebelum dia guna tampal, dia punya bacaan ialah 37.7 centigrade. Lepas dia guna itu koyok, dan mereka uji semula, dia punya suhu badan sudah turun ke 36.2 centigrade. Dan perempuan ini, ibunya, tangan ibunya telah sembuh dengan koyok atomi saja selepas setahun menderita. Dan ini ialah beberapa testimoni di mana koyok atomi dapat membantu. Kalau mana yang ada bengkak-bengkak semua tu,
boleh guna juga dan ia dapat bantu. Ya, tengok baby ini juga kalau baby mereka ada selesema sangat kisian kan. Mereka tidak boleh tidur ya, dan mereka tidak boleh cakap kerana mereka hidung mereka sumbat, kisian mereka. So simpan pada hidung mereka pun dapat bantu. Ya, ini tekaknya tengok ada bengkak sikit lepas dia guna dan okey sudah. Lebam-lebam dan ada setengah di mana darah mereka sudah macam berkumpul, tidak boleh mengalir dengan bagus. So lepas mereka guna ini koyok dan bagus sudah. So tengok di sini, di leher pun boleh, di belakang pun boleh, mana-mana atau di tapak kaki. Kalau kita ingin satu nak tidur lebih bagus, kita boleh tampal di tapak kaki, di pergelangan kaki, ya, atau mereka yang ada arthritis, kadang-kadangnya sangat sakit juga, boleh tampal juga selain daripada makan ubat mereka juga lah. Ya, ini ialah tengok kadang-kadangnya kita boleh tampal lah lebih daripada satu tempat. Katakan kalau kita naik kapal terbang atau kadang-kadangnya kita dalam kereta, kita rasa mual lah, kita boleh tampal ini koyok, sangat bagus. So ini ialah dia tunjuk cara-cara macam mana kita nak pakai koyok dengan cara yang betul. Kalau kita pakai dengan cara yang betul, dia lebih berkesan lah. Ya. So ini ialah kelebihan mana sakit-sakit. Tengok pergelangannya sakit tidak boleh gerak tetapi lepas 1 hari saja dan dia sudah boleh gerak dan ya ini ialah contoh yang lain penggunaan koyok atomi ya. Dan ini untuk mereka yang sudah pergi vaksin kalau masih sakit boleh tampal di sini. Katakan kadang-kadangnya di antara kita punya jari-jari yang sakit kita pun boleh tampal begini juga dan dia dapat membantu. Saya sendiri pun pernah tampal begini. Ada satu kali 2 minggu yang lepas kan, tiba-tiba tapak tangan saya dia punya sakit macam berterusan sakitnya dari dalaman. So saya picit-picit pun tidak berapa dapat tolong tetapi lepas saya tampal, saya pergi tidur, esok hari saya bangun, sakit itu sudah hilang. Ya. Tengok adik ini juga dia punya dia mungkin jatuh ke atau terhantuk kepalanya dan lepas tu okey sudah. Ya. So ini ialah kelebihan kita punya koyok lah di sini. Ya. Dan juga apakah lagi satu poin yang sangat istimewa tentang koyok kita ialah apabila kita membeli koyok kita di Atomy Mall saya tunjuk semula, bila kita membeli di Atomy Mall kita akan dapat PV. So katakan kalau kita hanya beli koyok saja dari Atomy Mall, kita dapat kumpul ini PV dan ini PV tidak akan hangus. So perlahan-lahan kita kumpul-kumpul itu PV, satu hari nanti dengan membeli koyok saja, ini PV boleh kasih kita duit balik, cash balik. So itu ialah kelebihan koyok Atomy. Kalau dibandingkan dengan koyok yang biasa, koyok yang di luar nombor 1, mereka punya panas tahan beberapa ketika saja.
manakala atomi punya dia punya panas boleh tembus lebih dalam ke dalam kulit kita, lebih kurang 6 cm ke dalam kulit kita. Dan nombor 2, apabila kita guna koyok ini dia senang untuk ditanggal daripada kita punya kulit. Bukan macam setengah koyok dia lepas kita tanggal dia punya stiker masih di situ susah nak hilang. So ini senang tanggal daripada kulit kita. Dia tidak bakar kulit kita dan dia tidak akan kasih kulit kita terkupas bila kita kupas koyok ini. Dan koyok kita ini juga dia mempunyai halal, cap halal, dan juga saya kasih tunjuk semula itu share screen di sini ya, sini kita punya koyok dia sudah mendapat anugerah SME 100 Awards 2020. Dia juga mendapat anugerah Super Brand untuk menunjukkan bahawa koyok kita benar-benar berkualiti. Di mana kita dapat lihat koyok yang nombor 1 boleh dapat cap halal. Kedua, koyok saja boleh dapat anugerah Super Brand. So ini menunjukkan bahawa benar-benar koyok atomi sangat kualitinya sangat bagus dan harganya tidak mahal juga. Satu paket ialah RM12.30 dalam ada 5 keping dan kepingnya besar. Kita tak perlu guna kesemuanya dalam sekali. Kita boleh gunting berapa banyak yang kita perlu dan kita tampal saja ya. Tetapi bila kita gunting juga kita pun mesti realistik lah. Kita jangan fikir oh ini koyok sangat bagus kah, saya gunting sedikit saja, so ini bukan koyok ajaib ya. Sebenarnya di dunia ini tiada koyok ajaib, tetapi kalau kita gunting seberapa besar yang kita perlukan, dia betul-betul sangat membantu. Saya rasa kalau anda semua di antara para hadirin yang dengar penjelasan ini saya rasa anda semua pun mempunyai testimoni sendiri tentang koyok itu. Mungkin boleh kongsi dengan kita. Saya boleh kongsi pengalaman saya. Salah satu daripada pengalaman saya ialah kadang-kadangnya bila saya bangun dari tidur, kepala saya pusing. Saya rasa macam bilik itu pusing. Buka mata pun tak boleh buka. So saya kena tutup mata. So apa saya buat ialah saya gunting dan saya lekat di sini dan yang ini saya terbalikkan, saya tidur di atasnya. Dan juga bila masa itu kan bila kepala saya pusing-pusing saya rasa mual so saya pun lekat di sini dan saya minum Himuhim, saya tidur. Lepas tu bila saya bangun saya rasa lebih selesa. So ini koyok betul-betul sangat membantu. Sebenarnya saya ada banyak testimoni sendiri juga selepas menggunakan koyok ini. Kalau nak cerita semuanya tak cukup masa. Testimoni yang paling baru sekali yang saya boleh kongsikan ialah tentang tangan saya. Tak tahu tiba-tiba tangan saya seminggu atau 2 minggu yang lalu tiba-tiba dia punya urat kalau dia suka dia tarik tangan saya, jadikan saya tangan saya sangat sakit. Setiap kali dia tarik saat itu tangan saya sangat sakit. So setiap hari saya minum Himuhim dan saya tampal. Biasanya saya tampal hanya waktu malam saja. Dan kalau hari biasa saya jarang guna, kecuali kalau saya ada sakit belakang atau selepas kerja saya dapati belakang sini sangat tegang, saya tampal di situ. Dia sangat membantu. Tetapi kali ini
dalam satu hari ya, saya tampal 2-3 kali kerana bila saya keluar, saya balik, saya kena mandi ya untuk basmi kuman lah. So saya tampal semula. So bila masa pertama saya ada sakit di tangan sini, sangat sakit sehingga saya tak boleh bengkokkan tangan saya ke belakang. Ya, tetapi lepas saya guna tampal ini dan saya minum himuhim dan rehat juga lah penting dan sekarang tangan saya boleh bengkok ke belakang, tengok dari boleh nampak juga saya masih guna di sini. So ini menunjukkan bahawa saya benar-benar menghargai koyok Atomy. Selama ini saya jarang guna koyok. Koyok yang lain mungkin saya pernah guna 1 kali, tapi dia macam biasa saja. Tapi selepas saya sudah guna koyok Atomy saya dapati ada apa-apa yang tidak selesa dengan tidak ngam dengan kesihatan saya guna. Ya, lagi satu testimoni ialah tentang mama saya. Mama saya sekarang dia umur 82 tahun. Disebabkan orang tua, kulit pun kering, kadang-kadangnya tekaknya kering dan hidungnya terutama sekali. Kadang-kadangnya bila dia mula bersin saja, dia aciu saja, dia punya aciu tak henti-henti. Dia akan berterusan. So dulu saya tak tahu apa nak buat kerana dia punya aciu berterusan. Kita kasih dia minum suplemen pun tak dapat, minum air panas pun tak dapat berhenti. Tetapi saya dapati baru-baru ini bila dia mula haciu saja, saya tahu ini akan berterusan. Saya ambil sedikit koyok ini, saya tampal pada hidung dia, dan instantly itu bersin, dia punya aciu akan berhenti. So that's why saya selalu ambil ini bersama saya ke mana saya pergi. Tak tahu bila-bila masa dia perlukan atau saya perlukan. Sebenarnya kita recommend semua orang ada 1 paket ini di dalam beg mereka, kerana kita tak tahu bila-bila masa dia sangat membantu untuk kita. So ini ialah kebaikan dan kelebihan koyok Atomy. Dan saya pasti selepas anda sudah guna koyok Atomy anda juga tidak mau tukar kepada jenama yang lain seperti saya. Dan macam saya cakap tadi, berita yang paling bagus ialah kalau kita terus beli koyok Atomy, suatu hari nanti kita boleh dapat duit balik, cash balik. So terima kasih kepada Atomy kerana sistemnya yang sangat bagus. So terima kasih, ini ialah penjelasan saya untuk hari ini. Yeah, that's it, Helen, for today. Okay, thank you. Yeah, we also use this, and in Korea, my partner love this. Translate. Helen cakap dia sendiri pun sangat suka guna koyok ini, dan partner-partner dia di Korea pun sangat suka koyok Atomy. Yeah, this oil patch little bit expensive compared with Korean medical patch. So koyok Atomy di Korea nampaknya mungkin lebih mahal sedikit daripada koyok yang biasa yang mengandungi ubat di Korea. Because include currency, different currency, and include delivery fee from Malaysia. Ya, yang aneh sekali kita ada banyak produk di Korea di mana tiada di Malaysia, kita kena order dari Korea ke sini. Tetapi aneh sekali di Korea dia ada berbagai jenis produk, tapi mereka tidak mempunyai tampal Atomy, hanya di Malaysia yang ada. Oleh itu Helen dia selalu suruh saya order dari Malaysia dan hantar ke situ. So dengan itu selepas kita kira itu kos hantaran,
So that's why kita boleh cakap itu koyok di Korea, koyok atomi di Korea boleh kata mahal sedikit. But not only a business partner, but also just only consumer, especially not really much more use, a little use consumer also love this oil patch. So ada banyak jenis pengguna dan member-member, ada setengah pengguna mereka tidak menggunakan banyak produk Atomy, tetapi kalau cakap tentang koyok Atomy mereka sangat suka. Not only apply the healing ingredient, but also this ingredient make special remedy similar with Chinese medical, Chinese traditional medical remedy. So koyok kita dia pun mempunyai kesan seperti kita pergi itu Sinsay untuk menggunakan ubat-ubatnya ke atas badan kita. One of Chinese medical remedy, the acupuncture. Yeah. Similar effect, similar function with acupuncture. Koyok kita kesannya sama kesan dengan kalau kita pergi acupuncture. So acupuncture ialah mereka guna itu jarum dia cucuk ke dalam bahagian-bahagian badan kita. So not just healing, anti-inflammation or pain, but real cure. Yeah. So salah satu daripada ciri koyok ini juga dia mempunyai ciri anti keradangan. Anti keradangan, macam Helen cakap, selain daripada anti keradangan, dia pun mempunyai ciri penyembuhan. So in Chinese medical cure process, our hand or our ear or our foot, palm have many circulation point. So yes. when we headache, we acupuncture here, here, or palm side, or ear side when we headache, or when we stomach ache, acupuncture here, here, or here, or palm also. You mean the foot, our feet there? Yeah. The end of the sole of our feet, we call it. Yeah. Acupuncture. As same as that, we can cut the oil patch. Yeah. Put here. Here, like that. Yeah. Biasanya kalau kita sakit kepala, kita pergi itu Sinsay, dia akan cucuk itu jarum. Katakan kalau sakit kepala, dia akan cucuk di sini, cucuk di telinga, dekat telinga kita, di tapak kaki kita. Katakan kalau sakit perut, dia akan cucuk di sini, di telinga, tapak kaki juga. So sekarang
dengan adanya ini koyotomy, sebenarnya kalau kamu bagi saya satu pilihan, saya lebih suka ini kerana saya takut sakit. I'm afraid of pain. So lebih bagus guna ini daripada pergi itu sinsei kasih dia cucuk sini sana dengan dia punya jarum. So sama juga kita boleh guna ini koyok, kita boleh gunting di mana bahagiannya. Katakan kalau sakit kepala boleh gunting di sini, di telinga, di tapak kaki, sama juga di mana here. itu sinsei. Here. Nah, okay. Here. Oh, When you have okay. stomach ache. Oh, kalau ada sakit perut, sama ada itu sinsei akan cucuk di situ. Tapi sekarang kita tak perlu cucuk lagi. Kita hanya tampal saja. Ini akan bantu. And when you cannot sleep well, then you cut like this. Then you can put here. Okay. Middle part. Middle part. Middle part. The middle part. Oh, okay. Then can Kalau sleep tak dapat, well. kalau tak dapat tidur, gunting bagian yang besar, tampal di tengah-tengah tapak kaki kita, dan boleh tidur lebih bagus. And when you put palm, you can remove toxic from your body. Which part? Which part of the palm? Here. Oh, here. Oh, same like if we were to put it when we want to have a good night's sleep. Yeah. So you put here and sleep, then whole night your body toxic removal. Oh, bagus Oh, so kalau nak detox badan kita tak perlu minum itu minuman detox, jimat duit. Tak perlu pergi itu doktor kasih dia cucuk kita. Kita guna tampal ini, tampal pada tapak kaki kita. Dia dapat bantu kita tidur nyenyak dan dapat keluarkan toksik dari badan kita. Oh, I didn't know. I only knew that it could help with sleep. Now that you mention it, so sekarang Helen sudah cerita kebaikannya. Malam ini, tonight I'm going to try. Malam ini saya akan cuba. Saya perlu detox badan saya. You can remember this oil patch can make effect as like acupuncture. Yeah. So kita boleh ingat bahawa koyok ini dia boleh memberi kesan seperti acupuncture. So tak perlu pergi bekam-bekam, ya. Tak perlu pergi acupuncture, pergi cucuk sini sana. Ini ialah remedy, ya, cara penyembuhan, perawatan yang tidak sakit punya. So tak perlu takut. Very good. Yeah, maybe next time you can teach us again step by step. Okay, which part is for what? Okay. We call it all patch using class. Lain hari Helen akan ada satu kelas untuk ajar kita macam mana nak guna ini koyok. Yeah. Okay. Wait a minute. Okay. Like this, our ear or our ear, palm have so many the blood point. Yeah. Because we have this thing called reflexology in Malaysia. Do you have? Where you press, we don't use the needle, but they use the finger. They press, and they massage. So in that way, it can help with different parts of the body. Yeah, ear or hands have the blood point. So you can cut small size, put
here when you have stomach ache, yeah, or headache here, or Okay. stomach ache, headache, like that. Oh, but when you say stomach ache, not inside, it's behind, is it? Actually, Inside. I'm not sure. Yeah, but I've seen the Chinese people. That's why I couldn't understand why they must put the oil patch here. Yeah, Yeah. because they were speaking in Mandarin, so I couldn't understand. Because saya ada tengok video di mana itu orang Cina, dia gunting itu koyok, dia simpan di cuping telinga mereka. Saya tak faham kenapa. So sekarang saya faham kerana ada itu titik di mana ada hubungan dengan bahagian-bahagian lain badan kita. And wait a minute. And if you have stiff nose when you sleep, many people when we sleep, stiff nose cannot breathe well. Then cut small and put here. Not over the nose, just at the side here. Yeah. Oh, okay. Oh, okay. Kalau susah nak nafas, boleh lekat di sini. Kalau bukan di batang hidung, sini. Helen cakap. Bahagian sini. Yeah, because over here they said it's our sinus. Oh, right. Sinus. So that's why boleh bantu. Then also acupuncture point. Yeah, so that's why untuk mereka kadang-kadangnya kalau dia ada resdung, dia aciu dan lepas tu susah nak nafas kan, boleh suruh mereka cuba di sini. Of course, when you muscle ache, muscle pain, can put. Yeah. Yeah. Same as another medical patch. And plus you can put. And when you dry eye, then you can put here. Yeah. Will it cause the eyes to be very difficult to open because of the peppermint, the minty one? Yeah. Just small one. Yeah. Here. It's okay. Yeah. Lately, they improve in the ingredients in the oil patch, and I find that is even more effective. You don't have to cut very big, and you can feel the effect. Baru-baru ini mereka sudah ada kasih improve mereka punya bahan-bahan di dalam. Oleh itu saya dapati bila saya gunting kecil saja saya boleh rasa dia punya kesan. Saya boleh rasa. So in that way dia boleh jimat juga lah. Esther ada pengalaman? Satu pengalaman boleh kongsi dengan kita. Biasanya saya guna nih koyo, saya itu kalau sakit kepala kan selalu masa datang bulan tuh memang selalu sakit kepala. Jadi ini sejak koyo yang selalu bantu saya. Simpan di kepala dengan di belakang sini, belakang kepala nih. Ya. Terima kasih ya. Kerana saya nampak you see the thing is that we think that when headache mereka cakap kalau ada migraine kan simpan di belakang sini dekat sini. They say if you have migraine then put here, not here. Normally we tend to put here at where the pain is. But from what I can see, like what you say, if we think of it in the acupuncture sense, we are supposed to put it at the pressure points, not at the place where the pain is. Right. Yeah. Kerana kebanyakan kali kita punya konsep ialah di mana sakit kita tampal di bahagian situ saja. Tetapi kalau berdasarkan dia punya cara macam mana koyok ini dia berfungsi sebagai itu acupuncture. So acupuncture biasanya
di mana sakit dia bukan terus cucuk di bahagian itu. Dia cucuk di bahagian mana yang akan kasih efek kepada bahagian yang sakit. So baru tadi saya cek, saya dapati mereka cakap kalau ada migraine, selain daripada kalau kita tampal di sini, paling berkesan ialah di bahagian leher sini untuk migraine. Kalau sakit belakang, Carsick also here. sorry, kasih? Carsick. Ya. Aha. Oh, katakan kalau kita naik kereta, kita rasa mual, kita tampal di sini. Or when we go on the plane, and then we feel like vomiting because of the air pressure, we also put here. Oh, okay. Wah, bagus kalau naik kapal terbang, dia punya perbezaan dalam tekanan udara, kasih kita rasa mual, kita boleh tampal di sini. Ya, Rosita ada pengalaman dengan koyo atomi? Ya, saya belum pernah coba itu. Bagus pula itu kan? Bagus. Ya. Ya, So belum dari lagi pernah. tua hingga muda pun boleh guna. Wah, Anak-anak ya. pun boleh guna kerana dia tidak mengandungi steroid atau ubat-ubat. So semua bahan-bahan semula jadi. Ya, Nancy ada pengalaman dengan koyo atomi? Saya tidak pernah pakai. My husband only. Your husband. Yeah. So He's the one to use. yes, yeah. So kita boleh cubalah, ya. At least kita tahu apa efeknya. Sebenarnya sangat bagus. Tidak semestinya kita mesti ada sakit besar untuk cuba. Tetapi katakan kalau kita kerja penat, kita nak tidur bagus-bagus. Macam Helen cakap tadi kita boleh simpan pada tapak kaki kita supaya kita dapat rehat bagus-bagus, supaya esok hari kita ada tenaga, cukup bertenaga juga, ya. Atau untuk mereka yang suka pergi hiking, pergi naik bicycling, ya, atau pergi main golf, untuk mereka yang para atlet atau mereka yang suka bersukan, so boleh tampal jugalah di betis mereka atau di mana bahagian kaki mereka yang sakit. Atau untuk mereka yang kerja sebagai cikgu atau yang perlu bagi lecture yang panjang, ya, atau jururawat yang selalu kena sales girl, ya, mereka yang kerja di itu counter, ya, di itu supermarket tak boleh selalu duduk punya. So kita pun boleh recommend kepada mereka untuk cuba, ya. Dan untuk banyak perempuan itu orang remaja boleh recommend ini kalau datang haid, sangat bagus untuk sangat melegakan sembugut mereka. Atau bukan perut mereka, sakit belakang, ya, boleh tampal di situ juga. So sangat melegakan. So actually senang untuk kasih kita promosi kepada orang lain juga. Ya, ada apa-apa nak tanya? So nampaknya semua jelas dengan penjelasan koyo ini. Ya. Ya, terima kasih Rosita. Sorry lambat tadi, tidak dengar kamu panggil. Tak mengapa. Ya. Mandri. Kamu sekarang di Tambunan? Ya. Okay, alright. Okay, thank you for coming. Helen, thank you. Thank Thank you. you, Helen. Okay. Semua, good night. Good night, Thank you. Nancy. Good night. Selamat malam Rosita. Selamat malam Esther. See you See you Sunday. Helen. Okay, bye.